सभी को राधे राधे। और सभी लोग कैसे हो मेरे भाई और प्यारा सा बहन। एलबी को लाइक कर दो प्लीज। सभी लोग एलबी को लाइक करो प्लीज। और सभी लोग कैसे हो मेरे प्यारा सा भाई और बहन। सभी को नमस्ते नमस्ते। बिजली नहीं है, बिजली चला गया। बिजली नहीं है, इधर बारिश हुआ, तूफान हुआ, इसलिए तो बिजली चला गया। देखिए और हमारे चांद लिखे तो चला गया। ए दिन लाग शॉर था बाजू लाग दे कुला दे कुले बसतली ओ कुले से खोर कम करते थे। देखिए हम कैसे कुले एलबी को लाइक कर दो जरा हाथ से कर। एलबी को लाइक करो, कमेंट करो। हाथ से कर শুকটা কোন দেখি কিরা আছে তো টেস্ট করে দাঁড়া এই দিদি সহ্য করতে যাবে বুঝেছে। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। इतनी सी लोग हैं, 3 लाइक हुआ। एमडी এমনি নিলয় কেমন আছো বলো নিলয়। কেমন আছো সবাই বলো একটু। সবাই চলে আসো। তুই ক্যামেরার সামনে আসিস না বেশি। হ্যাঁ এমনি বলো, এমনি বলো বাবা। নিলয় ভাই বলছে ভালো আছি। আচ্ছা আচ্ছা। বৃষ্টি বাস করেছে, নারকেল গাছের আগুন ধরে গিয়েছে। কারেন্ট নেই সেই বিকালের আগে থেকে 3টের দিক থেকে। 3টে তো নয়, 3:30 4টে নাগাদ থেকে হয়েছিল। সেখান থেকে আর কারেন্ট নেই আমাদের এখানে। হ্যাঁ তো ইন্ডিয়া সেবার সেবার কারেন্ট কখন আসবে ঠিক নেই। না আসতে পারে। তো পরিষ্কার তো করে দিলে কি করবো। সোনা চাঁদি কে করে সোনা চাঁদি কে করে নাচ দেখাচ্ছে কেমন এমনি নাচ দেখা সোনা চাঁদি। सोने जैसा गूंजे मेरे यार ও সময় কারেন্ট থাকে। আমি হারি কারেন্ট
জল পড়েছে বেশি।